You are watching ISCO Steel Television. नमस्कार, आप देख रहे हैं इसको समाचार और आपके साथ मैं हूं काजल। নমস্কার, আমি স্বাগতা। আপনারা দেখছেন ইসকো সমাচার। খবরের বিস্তারিত অংশে যাওয়ার আগে দেখে নেব নিউজ হেডলাইন্স। গত 1 অক্টোবর 2013 আইএসপির নতুন কারখানায় ব্যবহারের জন্য ভারতীয় রেল থেকে কেনা মোট 9টি অত্যাধুনিক মাইক্রো প্রসেসর যুক্ত WDS-6AD লোকোমোটিভগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হলো সরকারি সংস্থা রাইটসকে। गांधी जयंती के अवसर पर इस्को स्टील प्लांट बनपुर में सर्वधर्म सभा का हुआ आयोजन। গত 30 সেপ্টেম্বর 2013 আইএসপি বার্নপুর থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এক্সিকিউটিভ ও নন এক্সিকিউটিভ কর্মীগণ। राजभाषा पखवाड़ा का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। आज का सच से रूबरू हुए दर्शक। সিএসআর এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় গত 30 সেপ্টেম্বর 2013 সোমবার হীরাপুর মানিকচাঁদ ঠাকুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়ে গেল একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির এবং 1 অক্টোবর গুটগুট পাড়ায় একটি শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়ে গেল। গত 27 সেপ্টেম্বর 2013 দ্য স্টিল কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের 63তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেনারেল অফিস ক্যান্টিনে। সেইলে শ্রী বিবেক রাজদান দিল্লি রঞ্জি ট্রফি সিলেকশন কমিটিতে নির্বাচক হয়েছেন। যে কোনো ইস্পাত কারখানায় রেলওয়ে পরিবহনকে তার জীবনরেখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কাঁচামালের আগমন থেকে তাকে প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন ইউনিটে পৌঁছানোর পরে আধা উৎপাদিত সামগ্রী এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে পৌঁছানোর পাশাপাশি সামগ্রী প্রেরণের কাজে লোকোমোটিভের প্রয়োজন পড়ে। আইএসপির নতুন কারখানায় ব্যবহারের জন্য ভারতীয় রেল থেকে মোট 9টি WDS-6AD লোকোমোটিভ কেনা হয়েছে। এর মধ্যে দামোদর ইয়ার্ডে 3টি ও ওয়েস্ট ইয়ার্ডে 6টি কর্মরত রয়েছে। যেহেতু এই লোকোমোটিভগুলি অত্যাধুনিক মানের, তাই এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরকারি সংস্থা রাইটসকে। গত 1 অক্টোবর 2013 মঙ্গলবার এই কাজের শুভারম্ভ করেন ইডি ওয়ার্ক শ্রী আইসি সাহু। নারকেল ভেঙে মঙ্গলাচরণ করেন শ্রী সাহু। ইডি এফএনডে শ্রী সুধীর কুমার, জিএম ট্রাফিক শ্রী LS শঙ্কর সহ আইএসপি ও রাইটসের উচ্চপদস্থ আধিকারিক বৃন্দ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন শ্রী শঙ্কর ও অন্যান্যরা। The outsourcing of maintenance of WDS-6AD locomotives to Messrs. Rights, a Government of India organization and an ancillary of Indian Railways, is a major milestone not only for ISP but for the SAIL. This is for the first time that loco maintenance has been outsourced to a professional agency like Rights, who would maintain the locomotives as per the best railway standards and practices to get the optimum life and efficiencies. This will help in ISP achieving the total goal of the commissioning of the 2.5 million ton plant, as hauling power of locomotives and plying of locomotives is a major requirement for all the incoming raw materials and the outgoing goods. And together as a team, ISP and Rights shall work to give the best services to the traffic and raw material departments and to the ISP plant. আমি চঞ্চল চক্রবর্তী বলছি, ডিজিএম ট্রাফিক লোকো মেইনটেনেন্স। আমরা আজকে এখানে একটা নতুন লোকো ইনাগুরেশনের জন্য সবাই সমবেত হয়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা রেল থেকে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে থেকে 9টা WDS-6AD লোকোমোটিভ কিনেছি। তো এই লোকোমোটিভগুলো হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স ভার্সনের। আমরা যে সমস্ত লোকোমোটিভ মেনটেন করে এসেছি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
এগুলো 1350 HP লোকো এবং এই ধরনের লোকো মেনটেন করার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের নেই, এক্সপার্টিসও আমাদের নেই। তো সেই জন্যে আমরা কি করেছি, আমরা এই লোকোগুলো যাতে রেলওয়ে নর্মে মেনটেন করা যায় এবং ভালোভাবে মেনটেন করা যায়, তার জন্য আমরা এগুলো মেসার্স রাইটসকে, যারা RDSO অ্যাপ্রুভ, মেসার্স রাইটসকে আমরা এগুলো আউটসোর্স করেছি এবং ওনারা এগুলোর এই 3টে লোকোর মেনটেন্যান্স দেখবেন। অ্যাকচুয়ালি 9টা আমরা কিনেছি, 3টে দামোদরি এডে আছে, বাকি 6টা আছে ওয়েস্ট ইয়ার্ডে। তো এই 3টে লোকোর মেনটেন্যান্স এখন রাইটসকে দেওয়া হচ্ছে। রাইটস এগুলো রেলওয়ে নর্মে মেনটেন করবে এবং তাতে আমাদের যেটা লাভ হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফুয়েল কনজামশন থেকে শুরু করে স্পেয়ার্স কনজামশন, লুব্রিকেন্ট কনজামশন, সমস্ত কিছুতে একটা সেভিংস আসবে এবং আমরা লোকোগুলোর লাইফ এনহ্যান্স করতে পারবো এবং লোকোগুলোর প্রপার ইউটিলাইজেশন হবে। हम लोग राइट से हैं। IMSS गवाने ग्रुप जनरल मैनेजर और ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये बहुत फ़ख्र और गर्व की बात है कि लोको मेंटेनेंस का और लोको ऑपरेशन का काम इसको सेल ने हमें दिया हुआ है और हम ये काम बड़े अच्छे से करते आ रहे हैं और कई जगह हम लोग ये अभी काम कर रहे हैं। भिलाई में कर रहे हैं, फिर ये RSP में भी कर रहे हैं और कई NTPC के लोकोस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये करीब 100th लोको है जो कि हम मेंटेन करने जा रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लोको मेंटेनेंस का काम बड़े अच्छे से होगा, ऑपरेशन का बड़ा अच्छे से होगा और फ्यूचर में राइट्स और इसको मिलके बड़ा अच्छा काम करेंगे। मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, DGM इंचार्ज इसको ट्रांसपोर्ट एंड रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। वो एडवांस वर्सन का सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड WDS6AD लोको पहली बार आया है यहाँ और इसका जो इसको में पहली बार मेंटेनेंस और ऑपरेशन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट राइट्स को दिया गया है और ट्रैफिक T&RM पहला डिपार्टमेंट है जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है लोगों के लिए। और राइट्स के मेंटेनेंस से हम लोगों को इकोनॉमिक एडवांटेज तो होगा ही, कॉस्ट सेविंग होगा, उसके साथ इसका लोगों का रख रखाव अच्छा होने से इसका लाइफ भी बढ़ेगा, लोगों का डाउन टाइम कम होगा, स्पेयर और कंज्यूमेबल भी कम खपत होगा और लोगों बढ़िया से चलेगा। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया, गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते पुष्प सुमन। भारत की रत्न गर्भा धरती ने समय समय पर ऐसे ऐसे महारत्नों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी चमक से पूरे विश्व को आलोकित किया है। भारत के ऐसे ही महारत्नों में से एक थे हमारे राष्ट्रपिता गांधी। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी के मन में सभी धर्मों के प्रति समान आस्था थी। यही कारण है कि इनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा हमारे देश भारत में इस अवसर पर सर्वधर्म सभा जैसे कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। गत 2 अक्टूबर 2013 को इसको स्टील प्लांट बनपुर के तत्वावधान में गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में इसके तहत आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती शर्मिष्ठा दत्ता द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन से हुई। तदोपरांत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P&A श्री निर्मलेंदु महापात्र ने उपस्थित सबका स्वागत किया। इसके पूर्व हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा आयोजन के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, कार्यपालक निदेशक व महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों, DIG CISF, महिला समाज की सदस्याओं, यूनियन व IOA के प्रतिनिधियों तथा स्कूल के शिक्षक व छात्रों ने बारी बारी से बापू के फोटो पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस आयोजन के मुख्य चरण सर्वधर्म सभा में बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि श्री सुनील बरुआ, सिख धर्म के प्रतिनिधि ज्ञानी विक्रम सिंह व उनके दल, ईसाई धर्म के प्रतिनिधि तथा संत जोसेफ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री सेबेस्टियन लूडू,
इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि तथा बनपुर बॉयज हाई स्कूल के सीनियर लेक्चरर जनाब कुद्दुस खान तथा हिंदू धर्म के प्रतिनिधि रामकृष्ण मिशन आसनसोल के सेक्रेटरी स्वामी सुखानंद जी महाराज ने अपने अपने मुखार वृंद से अपने अपने धर्मों के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला तथा उनकी नीतियों पर चलना प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए जरूरी बताया। इस अवसर पर अपने उद्गार में श्री कोठारी ने गांधी जी को भारत माँ का महान सपूत बताते हुए गांधीवाद के नाम से प्रचलित उनके विचारों को पूरी दुनिया के लिए उपयोगी बताया। कुछ चीजें जो हमने अपने बचपन से सीखी है, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने से, जो कहा था बेसिकली कि अपनी हम रिक्वायरमेंट्स कम करें। हमने जिस तरह से देखा है कि महात्मा गांधी हमेशा सत्य में विश्वास करते थे और उन्होंने मिनिमम अपने कम से कम वस्त्रों में वो चलते थे, अपने रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने बहुत कम किया था। उन्होंने अपने शरीर को त्याग और बलिदान रखा। कई बार हमने देखा है कि वो बहुत उपवास करते थे, बहुत ही लोगों को अपने विचारों से करते थे और कोशिश करते थे कि सभी लोग उनकी अच्छी बातों को माने। उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा उस समय इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे बहुत बड़े बड़े नेता थे उनके साथ मिलकर पूरा एक आंदोलन चलाया और भारत को अहिंसा के मार्ग से स्वतंत्रता दिलाई। शायद संपूर्ण इतिहास में, दुनिया के इतिहास में यही एक एग्जाम्पल है कि पूर्ण अहिंसा के द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। पुनः श्रीमती शर्मिष्ठा दत्त द्वारा बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के मधुर गायन ने दर्शकों को भी सुर में सुर मिलाने के लिए प्रेरित किया। रघुपति राघव राजा वायलिन पर श्री सुनील प्रतिहार तथा तबले पर श्री तपन दत्त की संगत ने इस भजन को और अधिक मधुर व आकर्षक बना दिया था। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क व लोक सूचना अधिकार श्री भास्कर कुमार के कुशल संचालन ने इस पूरे आयोजन को महिमा मंडित बना दिया था। उनके द्वारा ही धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा। প্রতি মাসের শেষ কার্যদিবসে ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন কর্মী ও আধিকারিকবৃন্দ। গত 30 সেপ্টেম্বর 2013 মাসের শেষ কার্যদিবসে তাই পরিচালন কর্তৃপক্ষের তরফে আয়োজন করা হয় অফিসিয়াল ফেয়ারওয়েলের। 30 সেপ্টেম্বর 2013 অপরাহ্নে কনফারেন্স প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অফিসিয়াল ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে 34 জন কর্মীকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইডিপিএন্ডে শ্রী এন মহাপাত্র সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আপনারা জীবনের সব থেকে আনন্দপূর্ণ সময়ে প্রবেশ করতে চলেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান জিএমপিএন্ডে শ্রী অশোক কুমার দাস। বিদায়ী কর্মীদের হাতে সার্ভিস সার্টিফিকেট ও স্মারক উপহার তুলে দেন ডক্টর মহাপাত্র সহ জেনারেল ম্যানেজার পর্যায়ের আধিকারিকবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জুনিয়র ম্যানেজার পার্সোনেল শ্রী পবন কুমার সিং। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডিজিএমপিএল নিউ প্লান্ট শ্রী এস কে সাহু। ইডি ওয়ার্কসের কনফারেন্স কক্ষে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সিও এনসিসি শ্রী নিত্যানন্দ মাঝির হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে অবসর জীবনের শুভকামনা জানান ইডি ওয়ার্কস শ্রী আলসি সাহু। সার্ভিস সার্টিফিকেট ও স্মারক উপহার তুলে দেন শ্রী সাহু। জিএমসিও এনসিসি শ্রী পঙ্কজ বাসু। মিষ্টান্ন অর্পণ করেন জিএম সার্ভিসেস শ্রী ডি কে শামা। সঞ্চালনা করেন এজিএম টেকনিক্যাল শ্রী প্রিয় রঞ্জন।
ইডি প্রজেক্ট কনফারেন্স কক্ষে জিএম প্রজেক্ট শ্রী বি বারিকের হাতে ফুল ও স্মারক উপহার অর্পণ করেন ইডি প্রজেক্ট শ্রী আর এন দাস। উপহার তুলে দেন জিএম মেল শ্রী অভিজিৎ মুখার্জি। সঞ্চালনা করেন এজিএম পিএল প্রজেক্ট শ্রী অপূর্ব মুখার্জি। ডিএমএইচএস এর কনফারেন্স কক্ষে সিনিয়র ডেপুটি ডাইরেক্টর ওএইচ ডক্টর অসিত মাজির হাতে সার্ভিস সার্টিফিকেট তুলে দেন ডিএমএইচএস ডক্টর আশিস চ্যাটার্জি। ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ডক্টর ক্যাপ্টেন এম কে মেহরা। স্মারক উপহার তুলে দেন ডক্টর চ্যাটার্জি সহ উপস্থিত চিকিৎসক বৃন্দ। সিইও কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জিএম প্রজেক্ট শ্রী বি বারিকের হাতে পুষ্পগুচ্ছ, সার্ভিস সার্টিফিকেট ও স্মারক উপহার তুলে দেন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রী নরেন্দ্র কোঠারি। শ্রী কোঠারি তার এদিনের ভাষণে আধুনিক কারখানার নির্মাণে শ্রী বারিকের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তব্য রাখেন উপস্থিত উচ্চপদস্থ আধিকারিক বৃন্দ ও শ্রী বারিক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র ম্যানেজার পিএলওডি শ্রী সব্যসাচী দত্ত। जीवन से जुड़ा कोई भी लक्ष्य जब राष्ट्रीय लक्ष्य बन जाता है तो उसे प्राप्त करने में केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयास का कोई शानी नहीं रखता। राजभाषा का प्रचार प्रसार कार्य भी एक राष्ट्रीय लक्ष्य है और हमारा सेल भी इस लक्ष्य को पाने और उससे आगे निकल जाने का भरपूर प्रयास किया करता है। सेल का एक अभिन्न अंग होने के नाते हमारा इस्को स्टील प्लांट बनपुर भी इस दिशा में बढ़ चढ़कर कदम उठाता रहा है। गत 14 से 28 सितंबर 2013 तक इसी प्रयास की कड़ी में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा समापन व पुरस्कार वितरण समारोह 28 सितंबर 2013 को आयोजित हुआ। इस अवसर पर हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र कोठारी मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस में आयोजन के प्रारंभ में श्री कोठारी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक व प्रशासन श्री निर्मलेंदु महापात्र, निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर आशीष चैटर्जी, महाप्रबंधक कार्मिक व प्रशासन श्री अशोक कुमार दास तथा उप महाप्रबंधक शिक्षा संपदा व राजभाषा श्री अरुण कुमार तिवारी को पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। तदुपरांत इन अतिथियों ने बारी बारी से मंगलदीप प्रज्वलित किया। श्री महापात्र ने सबका स्वागत करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा इस दिशा में राजभाषा विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अपने उद्गार में श्री कोठारी ने अपने अपने कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने पर जोर दिया तथा इसमें सरल से सरलतम हिंदी के प्रयोग करने की सलाह दी। और आज देखते हुए हमारी जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, वही सबको एक सूत्र में पिरोके रखती है और इसके प्रचार प्रसार में हमको पूरा भाग ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति इस देश की भाषा को समझे, बोल सके, अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे से कर सके, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। कहीं दूसरे प्रदेश में जाए तो उसे भाषा की दिक्कत ना आए। पश्चिम बंगाल में जाके मुख्य भाषा यहाँ की बांग्ला है। फिर भी मैं कहूँगा कि बनपुर आसनसोल में जब से मैं 1 साल हुआ है मुझे यहाँ आए हुए अभी, और मैं अपना जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था तो दुर्गापुर से ही किया था, तो देखा कि बोलचाल की भाषा में हम सभी लोग हिंदी काफी बोल लेते हैं और काफी शब्द बांग्ला और हिंदी के मिलते हैं, तो उसमें कुछ समझने में दिक्कत नहीं होती है। और आसनसोल तो एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से बोली जाती है, समझी जाती है। समापन समारोह के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कुल्टी मदद फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित एकांकी नाटक आज का सच ने वास्तव में आज के सच के तहत आने वाली समस्याओं यथा सांप्रदायिक दंगा, राष्ट्रीय एकता, भ्रष्टाचार, जात पात, छुआछूत, धर्मनिरपेक्षता जैसे ज्वलंत मुद्दों को इस कदर मंचित किया कि वे आने वाले अगले दिनों में दर्शकों के दिलो दिमाग पर लंबे समय तक छाए रहेंगे। और जानते हैं चाचा, आज शहर के बीच चौराहे पर वो भी गांधी जी के मूर्ति के सामने क्या हुआ? भाई अनर्थ हो गया चाचा, अनर्थ हो गया। किसी सरफिरे लौंडे ने अपनी बहन को छोड़कर किसी और की बहन को छेड़ डाला। ये बेकारण की अड्डाबाजी जो ना कर। नहीं चाचा नहीं, ये बेकारण का अड्डाबाजी नहीं, मैं तो कहता हूँ ये सब टेलीविजन और विदेशी चैनलों का असर है। रात जाग जाग कर टेलीविजन में उल्टे सीधे सीन देखते हैं और सुबह होते ही उसी सीन को बीच चौराहे पर दोहरा डालते, अंजाम नहीं सोचते, मजे मारते हैं ये लोग और मारे जाते हम गरीब, हम रिक्शा वाले, ठेला वाले। और आज ही के दिन इस देश से अंग्रेजों को निकाला गया था, इसलिए इस खुशी के मौके पर हम लोगों ने एक शानदार हॉल नाइट का प्रोग्राम रखा था। क्या है इस तिरंगे में जो मैं हाथ नहीं लगा सकता है, इसे वही छू सकता है जगन
जिसके सीने में मौलाना आजाद और भगत सिंह जैसा कलेजा हो। यह तिरंगा भारत मां का पवित्र आंचल है। इसे तू तो क्या, तेरे परिवार का कोई भी सदस्य हाथ भी नहीं लगा सकता। वो इसलिए कि जो अमर शहीदों के नाम पे शराब की बोतलें खोले, उसे कोई भी हक नहीं पहुंचता इस पवित्र तिरंगा को हाथ भी लगाने का। उन अमर शहीदों को मैं ढूंढ ढूंढ कर निकालूंगा, उससे कहूंगा इसी दिन के लिए तुम लोगों ने इस देश को आजाद करवाया, और कुछ दिन क्यों नहीं रह गए तुम सब इस देश में। तुम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर इस देश को आजाद करवाया, लेकिन आज जाकर देखो भारत की दशा, भाई भाई में फूट पड़ गई है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। इस नाटक के किरदारों ने अपनी किरदारी से इस नाटक को जीवंत बना दिया था। इस समारोह के अंतिम चरण में श्री कोठारी सहित विशिष्ट अतिथियों ने राजभाषा पखवाड़ा के दौरान हिंदी सुलेखन, हिंदी टिप्पण व प्रारूप लेखन, विभिन्न वर्गों में छात्र छात्राओं के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता, नराकास कार्यालय के सदस्यों के लिए राजभाषा क्विज जैसे प्रतियोगिताओं के वैसे 50 प्रतियोगियों जिन्होंने इनमें प्रथम 3 स्थान के साथ साथ सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया था, को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किया। श्री अरुण कुमार तिवारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से आयोजन पर विराम लगा। राजभाषा विभाग के वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक श्री CN पाठक ने पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन से आयोजन को गौरवमंडित किया। राजभाषा विभाग के ही श्री देवदर्शन चौहान तथा श्री मिथिलेश प्रसाद ने इस समारोह के आयोजन में अपने अपने स्तर से भरपूर मदद की। समापन के बाद कॉन्फ्रेंस से निकलते दर्शकों के मुखरित चेहरों को देखकर लग रहा था मानो वे कह रहे हों, जीवन में हिंदी अपनाओ, राजभाषा का मान बढ़ाओ, है स्वच्छ धवल मस्तक इसका, एकता है मूल मंत्र जिसका। ইসকো স্টিল প্ল্যান্টের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে বানপুর ও তার সংলগ্ন গ্রামগুলিতে যে সমস্ত জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড চলছে তা থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হচ্ছেন বেশ কয়েক হাজার মানুষ। গত 1 অক্টোবর 2013 মঙ্গলবার গুডগুডপাড়া গ্রামে একটি শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। গুডগুডপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে উপস্থিত DGM CSR শ্রী সোমনাথ ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশন আসানসোলের স্বামী গঙ্গানন্দজি মহারাজ এই শুভ কাজের শুভারম্ভ ঘটান। উল্লেখ্য, স্কুল ছুট ও অন্যান্য আগ্রহী বাচ্চাদের শিক্ষাদানে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে মোট 4টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করছে। CSR বিভাগের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় তারা গুডগুডপাড়ায় 5ম কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। বর্তমানে এই শিক্ষা কেন্দ্রে মোট 80 জন ছাত্রছাত্রী তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে। উৎসাহ দানের জন্য প্রত্যেককে স্কুল ব্যাগ, বই খাতা, পেন পেন্সিলের পাশাপাশি প্রতিদিনের টিফিনও দেওয়া হবে। গত 30 সেপ্টেম্বর 2013 সোমবার হীরাপুর মানিকচাঁদ ঠাকুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার CSR শ্রী শ্যামল সিনহা ও সময়তা মঠের ডাক্তার বাবুরা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকল অতিথিদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে সকলে কথা বলেন। এরপর একটি ম্যাজিক শো এর মাধ্যমে বাচ্চাদের সচেতন করে তোলা হয়। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। संरक्षा पहले, हर पल हर दिन।
ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে কর্মরত কর্মীগণ বিভিন্ন সময় আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হন, আর এই আর্থিক সমস্যার সফল সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের কোঅপারেটিভ সংস্থার উৎপত্তি হয়েছে। আইএসপির কর্মীগণ এখান থেকে খুব সহজেই আর্থিক ঋণ পেয়ে থাকেন। গত 27 সেপ্টেম্বর 2013 দ্য স্টিল কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের 63তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেনারেল অফিস ক্যান্টিনে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী বিবেকানন্দ ব্যানার্জি, ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী অভিক কুমার মুখার্জি এবং ডাইরেক্টর বৃন্দরা। এদিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার 2012-13 সালের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন সংস্থার ট্রেজারার শ্রী অনিমেষ পাল। উল্লেখ্য, সংস্থার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে 1050 জন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংস্থার ডাইরেক্টর শ্রী জীবন ঠাকুর। এখন একটু অন্যরকম খবর। সেইলের বিভিন্ন কর্মী ও আধিকারিকগণ সবসময়ই দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, পৌঁছে যান সাফল্যের শিখর দেশে। এমনই একটি নিদর্শন শ্রী বিবেক রাজদান। সম্প্রতি তিনি দিল্লির রঞ্জি ট্রফি সিলেকশন কমিটিতে নির্বাচক হয়েছেন। আইএসটিভির পক্ষ থেকে তার প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। শেষ করবার আগে আরো একবার চোখ রাখবো বিশেষ বিশেষ খবরে। গত 1 অক্টোবর 2013 আইএসপির নতুন কারখানায় ব্যবহারের জন্য ভারতীয় রেল থেকে কেনা মোট 9টি অত্যাধুনিক মাইক্রো প্রসেসর যুক্ত WDS6AD লোকোমোটিভগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হলো সরকারি সংস্থা রাইটসকে। गांधी जयंती के अवसर पर इस्को स्टील प्लांट बनपुर में सर्वधर्म सभा का हुआ आयोजन। গত 30 সেপ্টেম্বর 2013 আইএসপি বার্নপুর থেকে অবসর গ্রহণ করলেন এক্সিকিউটিভ ও নন एग्जीक्यूटिव কর্মীগণ। राजभाषा पखवाड़ा का समापन व पुरस्कार वितरण समारोह हुआ संपन्न। आज का सच से रूबरू हुए दर्शक। সিএসআর এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় গত 30 সেপ্টেম্বর 2013 সোমবার হীরাপুর মানিকচাঁদ ঠাকুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়ে গেল একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির এবং 1 অক্টোবর গুডগুড পাড়ায় একটি শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়ে গেল। গত 27 সেপ্টেম্বর 2013 দ্য স্টিল কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের 63তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেনারেল অফিস ক্যান্টিনে। সেইলে শ্রী বিবেক রাজদান দিল্লি রঞ্জি ট্রফি সিলেকশন কমিটিতে নির্বাচক হয়েছেন। প্রতিদিন একই সময় একই চ্যানেলে দেখুন ইসকো সমাচার। দেখতে থাকুন আইএসটিভিও। নমস্কার।